जो दिल्ली के पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी और लॉ एंड ऑर्डर की है, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसके जो प्रमुख हैं वो गृह मंत्री अमित शाह ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है। इसलिए जो है हमने देखा कि गृह मंत्री खुद जो थे राज से जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद से किस तरह से एक्टिव हुए। उन्होंने खुद LNJP में जब वो हॉस्पिटल में मिलने भी गए थे, डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे और घायलों से मिलने के लिए गए थे, उस वक्त भी उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो सतीश गोलचा है, साथ ही जो क्राइम ब्रांच के जो स्पेशल CP हैं और स्पेशल सेल जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है दिल्ली पुलिस की, उनके भी प्रमुखों के साथ उन्होंने मीटिंग वहीं हॉस्पिटल में ही की थी और उन्होंने पूरी जानकारी उन्होंने ली कि आखिरकार किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ था, कैसे ये इसको हम माना जाए कि क्या वाकई में आतंकी हमला है। और अब जब दिल्ली पुलिस ने ये केस रजिस्टर्ड कर लिया है UAPA में, तो ये बात साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस पूरी घटना को जो वो आतंकी हमला मानकर ही चल रही है। चाहे फिर वो FSL की जो रिपोर्ट आए, NSG की जो रिपोर्ट आएगी बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड की, वो आती रहे, लेकिन शुरुआत में इसको आतंकी हमला मान लिया गया है। एक फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ये पूरी तरह से कन्विंस ना हो जाए फॉरेंसिक टीम या NSG कि वाकई में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया था, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। अमोनियम नाइट्रेट ही इस तरह का एक्सप्लोजिव होता है, जब उसको इस तरह से हम लोग एक्सप्लोजिव में या IED में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो आग या इनफ्लेमेबल भी होता है, यानी कि उसमें आग लग जाती है। ये इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो क्या ये कड़ियां उनसे जुड़ रही हैं, फरीदाबाद वाली घटना से जुड़ रही हैं, जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, सीज किया गया था, क्योंकि वहां पर भी जो डॉक्टर पकड़ा गया है मुजम्मिल, वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है और यहां पर भी जो कार के तार अब तक के जो जुड़ रहे हैं वो कश्मीर से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्लीते लाल केल्लार काছে বিস্ফোরণ, ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ফরেনসিক টিম। সেই ছবি আপনারা দেখছেন। NIA এর পাশাপাশি বিস্ফোরণস্থলে NSGর কমান্ডোরা। এক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি যে গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে তাতে হরিয়ানার নম্বর প্লেট ছিল। দিল্লির পাশাপাশি কলকাতা সহ একাধিক রাজ্যে জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। একদিকে তদন্ত যেমন চলছে, ফরেনসিক টিম পৌঁছেছে, NIA এর পাশাপাশি NSGর কমান্ডোরাও বিস্ফোরণস্থলে পৌঁছেছেন। সেই সঙ্গে গতকাল রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যান বিস্ফোরণস্থলে। यहाँ पर देख सकते हैं দেখুন সেই সিসিটিভি ফুটেজ, যে ছবি ধরা পড়েছে ক্যামেরায়, সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই গাড়ির ছবি। গাড়িতে একজনই ছিল এমনটাই দাবি করেছে দিল্লি পুলিশ। সেই সঙ্গে যে ভিডিও আপনারা দেখলেন, জোরালো শব্দ, একেবারে গোটা এলাকা কেঁপে উঠল। সেখানে যারা দাঁড়িয়ে ছিলেন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল তাদের মধ্যে। সিসিটিভি ফুটেজে গাড়িটিকে পার্কিং এ ঢুকতেও বেরোতে দেখা গিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে এও দেখা গিয়েছে যে গাড়িতে ওই সময় ছিলেন একজনই। গাড়িটি কোন দিকে যাওয়ার কথা ছিল তা জানতে দায়রাগঞ্জ এলাকায় তদন্ত চলছে। গাড়িটির যাতায়াতের রুট জানতে 100টিরও বেশি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, এমনটাই খবর পুলিশ সূত্রে। দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে এই সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়ে যা দাবি করা হচ্ছে যে গাড়িতে ছিল একজনই। আর এখানেই এই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি এই বিস্ফোরণ আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ছিল? তাই তদন্ত করে খতিয়ে দেখছে দিল্লি পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ওই গাড়িতে ছিলেন একজনই। দেখুন সেই ছবি। সিসিটিভি ফুটেজে গাড়িটিকে পার্কিং এ ঢুকতে এবং বেরোতে দেখা গিয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে একজনই ছিলেন। তাই এই সম্ভাবনা উস্কে দেওয়া হচ্ছে যে এই বিস্ফোরণ কি আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ছিল। তদন্ত চলছে এবং খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিস্ফোরণের মুহূর্তের ছবি দেখুন আরো একবার আপনাদের সামনে।
गया फोन कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कर रहा हूँ। भागो भागो। সোমবার সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন একেবারে ভরা বাজার এলাকা, যেখানেই ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। দিল্লিতে যে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে তার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে, যা খতিয়ে দেখে দিল্লি পুলিশ দাবি করছে যে গাড়িতে ছিল একজনই। তাহলে কি দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনা আত্মঘাতী বিস্ফোরণ? তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যে গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে তার ছবি এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সিসিটিভি ফুটেজে গাড়িতে দেখা যাচ্ছে যে একজনই ছিল এবং গাড়িটিকে পার্কিং এ ঢুকতে এবং বেরোতে দেখা গিয়েছে। গাড়িটি কোন দিকে যাওয়ার কথা ছিল তা জানতেই দায়রাগঞ্জ এলাকায় তদন্ত চলছে। গাড়িটির যাতায়াতের রুট জানতে 100টিরও বেশি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, এমনটাই খবর পুলিশ সূত্রে।